सखा टिके रही जा आमर दर्शक आज्ञा मन के अनुरोध करू छे जते पारबे प्रश्न पत्रे पारबे जते पारबे मुई चुनौती दउ छे जते पारबे प्रश्न पत्रे पारबे हेले धीरे सुस्ता आसिक पत्रन मथले डिस्टर्ब नहीं करबे मुई प्रश्न कहबा लागि रेडी अछि राजा नहीं जा कुमार कन्या कि सोना ठीक अछि तो आज्ञा गुटे वाला प्रश्न करथिले तो सही प्रश्न आगे कहमा हमर बबाटा बस बस हेती लागि मामगो हीरा धागो कारकोनिया कहबो तुमे मत बुझाई हीरा धागो कारकोनिया आज्ञा हीरा धागो कारकोनिया आज्ञा कहू छ चल बा हंता नहीं से मुई काना बसी मते जते प्रश्न पत्रारे मते एते खुशी लागसी जेहेतु मुई संबलपुरी भी गाइसी प्रश्न उत्तर भी करस तो मुई जानि छ जहा तहा कहमी आरु मोर गुरु थारु में कम नहीं हेती लागि जेतु मोर गुरु अबदुत तो सही मोर गुरु रो कला আছে सेति लागि मोर गुरु रो कला के मैं बचाई रखवा लागि हेती लागि मामू बाबे ही राधा को कहबे मुई जेतु राम गुरु आज्ञा करे ताकर गुरु हेला अबदुत गुरु सही गुरु हेला मोर गुरु अच्छा 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 तो आज मुई जेते पचराबे मोर आज्ञा माने मोर गुरुजन माने मुई कहबा के रेडी बस बस तो बाबू रे सयनी हमर बाबा काना पदरी छन जानि छ बाबू आगो सुन तुति सही जहा पचारिले मते गोटी गोटी करि सही मुई कहूची तुरीते ए बाबू रही जा हमर बाबा मने हमर कोका मने हमर बापा समान तुल्य लोक मने भाबु थिबे जे अधैर्य होई जितले नदे नहीं कहन बोली नहीं जाने बोलो था बाबू रे जदी कष्ट नहीं जाने डायरेक्ट कहि दवा जाय नहीं जाने नहीं जाने बोलछो ना आ जदी रखि छ केन कथा के लुके करी बोले बाध्य के चढ़ैसी जदी समय मिलले कहसी ऑस्ट्रेलिया मित्र हन्ना बोलथला नहीं जाने बोल होए गय जानि तो बाबू हो अरे सुन आगे माने जहा पचारी मते अरे पूछाई को बुझिया क्या एही सबार मधुरे मुई टेंशन नहीं हमार मुई हंता कहसी भाई इता के टेंशन नहीं बोलबो के अरे मुई टेंशन नहीं है भाई मुई टेंशन नहीं चाह पचरा भी कहि पारमी हेला धीर मन संतरे पचरा सेटा भी कहि पारमी तो बाबू हो काना पत्रे चन जानि छ केटा अरे कृष्ण कर एक झियो रुक्मिणी जन्म करिले बाबाली न तार आज्ञाना मोटी जदेले अरे पांडवर बंसरु जे बलि राजा जन्म थिले कही देरी आज्ञा
ঠিক আছে বাবুরে শিপ্রভা বলি করি সেই ঝিও থিলা তার না হেলা শিপ্রভা আচ্ছা তো আচ্ছা পাণ্ডবঙ্কর অংশରୁ তেদে বলিজালা জন্ম থিলে সেই বলিଙ୍କ হস্ତରେ বিবাহ କରି ଦେଇଥିଲେ তো ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଣା ପଇଛନ୍ তো আমার আজ্ঞা মানে ଗୋଟେ প্রশ্ন করিছন কা বলি করি রাধা তোমার কন্যা না চন্দ্রশ্রাঙ্কর কন্যা তো এই কথা পত্রাইଥିଲେ তো বাবুরে এটা কানা হিচে জানিছ আরে সুসত সুবাহু যে দ্বাপর রে রাই দামরু পেছিলে চোরা পীর ভিকারিবে বলি মর্ত্যকু হইলে তো সরি যেতেবেলে চূড়া বিরতি কেনতা হাসি বলি কহিଥିଲେ সত কথা সে রাই সেই সময় দামোদর কানা কহিଥିଲେ এই যুগরে রে হি পাই কেন যুগরে সে দ্বাপর যুগরে হেবা আচ্ছা 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 তো সেই দ্বাপর যুগে তুমি থিব রাধা রূপরে মুই থিবি কৃষ্ণ রূপরে আচ্ছা আচ্ছা হে তুমি মোর মামু চন্দ্রসেনা ঘরে রহিতিব হেলে মুই থিবি কেনে জানছো কেন গবে তো মুই থিবি যশোদাঙ্কর ঘরে সত কথা তো সেই সময় কানা হিচে রে বাবু কেন গবে সখা হো সেই সময় কথা কানা হিচে জানিছ তো রাই দামোদর যেতেবেলে চোরা বিরতি পাই যেতেবেলে এই মর্ত্য মণ্ডলকে আসছন তো সখা তো কানা হিচে জানিছ সয়নি কেন গবে তো সেই সময় কানা হিচে তো যেতেবেলে মুই চন্দ্রসেনা মামু ঘরে যেতেবেলে রাধা রহিছন সত কথা তো মুই রহিଥିଲି যশোদা ঘর হয়ে হয়ে তো কানা হিচে সেই সময় রে কেন গবে তো বাবু হো আরে তুতে যাহা হেলা তুমি সুরগ ছয়েলা আরে বুঝাই কা বুঝি মুহি সুর মার ছয়েলা আগোত্রে তো আজুগরে বড় যাইছিলে গত গুজে ডাকি আগ হনুমানଙ୍କର কথা জানিଥିଲେ আগ হনুমানଙ୍କର কথা জানিଥିଲେ যাহা মনে ভাবিଥିଲେ হনুমন্ত শ্রীরাম তাহা জানিলে একালে নুহে সে ব্রত বইলে দ্বাপর হেবে বইলে তো যেতেবেলে অঙ্গদকে যেতেবেলে ডাকি করে বড় দেইছিলে হয়ে হয়ে তুই অঙ্গ তো কানা মাগুছু তোর মা বাপ তোর বাপাকে মুই মারি দেইছা সত কথা তাকে মনে নেই ভাব তুই কানা ভাবুছু প্রভু মোর পিতৃ ঋণ কেতেবেলে সুঝিমি মুই আহা ঠিক আছে তো পিতৃ ঋণ এই বেলকে নেই সুঝি পারু না কেন টাইম রে সে মুই দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ অবতার ধারণ করবি সেই সমୟରେ তুমি এই পিতৃ ঋণ সুঝি পারবা আহা হেলে হনুমান কা বলি ভাবিଥିଲେ জানিছ বলি বাবু হনুমান কা বলি ভাবিଥିଲେ কা বলি হে রাম সেবা করে মোর দিন যে গলা আহা দিন বিতি গলা মাতা সেবা কেবে করবি বলি মনে বিচারিলা হয়ে গবে মাতা সেবা কেবে করিবি বলি কহিলা তাহা মনরে ভাবিলা প্রভু সেবা করি ওর দিন চালি গলা তেণুকরি কানা করছন কেন গবে প্রভু রামচন্দ্রଙ୍କ সেবা আচ্ছা আচ্ছা সাক্ষাৎ কে
साक्षात प्रभु शिवशंकर से प्रभु शिवशंकर आसिकरी हनुमान रूप रे जन्म होइतिले तो सेमने काना करथिले रामन को सेवा करथिले विष्णु को सेवा करथिले तो मैं विष्णु को सेवा करी करी मोर दिन तो पड़े गला होय होय हेले मुई मोर माता को सेवा करबा लागि चाहू छे अच्छा 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 तो सही समय रे गाना बोलथिले का बोलथिले गो बाबू ए जुगरे आहू केबे करि न पारिबो आहा करि न पारिबो द्वापर रे चंद्र सेना रूपे जन्म हेबो रूपे जन्म हेबो बाबू रूपे जन्म हेबो नाथा सेवा करी दिन तोर बीती जीवा एही मोर गुरुजन एही मोर आज्ञा माने भाबुथिबे का बोली गो बाबू क्या बोली भाबुथिबे जे चंद्र सेनांकर पत्नी हला राधा राधा हेले नहीं सयनी होय होय काना हिचे जानिछ तमर घरे गुटे पुरुष रहि दुछे गुटे स्त्री घरे गुटे पुरुष रहि दुछे लोग काना भाबबे हटा दे हे लोग तार मनुष्य दुई लोक बोलबे माजी मुनुस बरबे हेले नहीं थई सयनी केनता से गो बाबू आगो चंद्रसेना जे सखी जानो सेनापति रो टई आगो राधार जैसे सेनापति रही होय होय आगो राधार जैसे ही सेनापति रही गाई गुठ से संभालाई रघुती गाई गुठ को संभाले हरी देला के कहूची ए सभा मठरे रघुती कहूची सभा मठरे सयनी बाबू সেই বামাই কোরা মগর কাকলারে চুরাপিরতি হিকলা জানেছ केनता गिरी गो बाबू হ্যাঁ को को গুটে পরর মাইজি সাং গুটে চুরাপির হেতি হেবার সম্ভব আছে नहीं नहीं নেই পারে সয়নি गो बा সেই হলা মোর এক স্ত্রী হেলে চন্দ্রসেনা সেই মোর সেনাপতি থিলে রাধাঙ্কর কানা করুଥିଲେ काना गो बाबू সকালু উঠি করি গায় গোঠকে যাই করি তো গগষ্টকে যাই করি গাই গুরস ধরি করি আউଥିଲେ সেই ক্ষীর গুরস রে রাধা গাধুଥିଲେ তো সেতি লাগি ক্ষীর সমুদ্রে রাধা গাধুଥିଲେ বলছ बस তো সেতির লাগি সেই সেনাপতি কাম করুଥିଲେ খালি রাধার সেবা করুଥିଲେ রাধার ঘয়তা হিসাবে নাই থাই কি स्वामी स्त्री सबरे नहीं थाई নাই থাই হেলে সেমনে গুটে সেবকারী সেমনে সেবকারী মানে ভক্ত मना सेवा करथले बोलो हां सही होय होय बहुत लोग कुमार गुरुजन माने कहसन ता हम प्रमाण देबी होय गो बाबू चंद्रसेना के भे राधार भक्ति नहीं सी सत कथा काहे काचो काहे मनी काहे घुरामुत पैड पानी काहे ठिन ठिन और काहे ठिन ठिन हैं होय गो बाबू तो बाबू रे सौ नारायणकर पत्नी के चंद्रसेना विवाह ही पारे पारण का এটা সম্ভব আছে নাই হে পারে তার সেনাপতি ଥିଲେ যেনতা কি যেতে বেলে রামচন্দ্র ক সেনাপতি কে ଥିଲେ ये गो बाबू তো রামচন্দ্র ক সেনাপতি ଥିଲେ হনুমান তাকর সেবা করুଥିଲେ सेवा करथले তাকর দুঃখরে সুপরে সব বেলে সেনে সাহায্য হউଥିଲେ सत कथा সেই সময় সেই লিয়া কানা হিচে মই রামঙ্কর সেবা করিছে হেলে মোর মাঙ্কর সেবা টিকে করমি सत कथा বলি কি নিজে চন্দ্রসেনা এটা ভাবিଥିଲେ মনে আসি করি চন্দ্রসেনা রূপরে জন্ম নেই করি রাধাঙ্কর সেবা করিছে এহি পরি সেনাপতি রূপে জন্ম হেলে রাধা সেবা করি তাকর দিন যে কাটিলে দিন যে কাটিলে আজ্ঞা দিন যে কাটিলে সেনাপতি রূপে চন্দ্রসেনা সে রহিলে
ସୟନୀ ବାଉଏ ଏହି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର କଥା ଯେ ପଚାରିଥିଲେ ହଏ ହଏ ତାହା ମୁଁ ବୁଝେଇ କହିଲି ହେଁ ତାକା ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହେଁ ତାକା ମାମୁ ପିଲା ଜଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗଲା ମିତା ଲାଗଲା ଲାଗଲା नहीं क्या ସୟନୀ ବାଉଏ ହେଲେ ମୁଁ ଯେନ୍ଟା କହିଲି ହଁ ମୋର ମାଏ ପାକେ ଟିକେ ଯିବ କେ ବୋଲଥିଲେ ଆଁ ମୋର ମାଏ ପାକେ ଟିକେ ଯିବ କେ ବୋଲଥିଲେ ହେତି ଲାଗି ଡାକିଛି मैं का कथा कहबार बोल चार तार थुतना के डुमु छ देखुछु केन के हेंता बोले छु आगे आगु वाह वाह मैं नहीं जी पाने पिले काहे ना सयनी नहीं तार सास नंदर घर मत देखले जानले बने बोलबे का देख तो बहुत के की रात इच्छे बोलबे मोर सुना पर मोर धना पर नहीं आर के भने कोइ न को तुम्हें केता नहीं बुझी तो का मोर धना पर जागो जदी जिमी एते ते आज्ञा मान कर कथा मोर बाबा मान कर कथा मोर कोका मान कर कथा कहलो मन के गला सुन ले बिना गमा ई मामू 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 होए गो ताहले मुई कथाडे पत्रामी तार पर जी जिमी बोलछे मते काना पचराबो गो पत्रामी जाना मन के लागबा ताना पत्रामी काना पदराबो गो आर गुटे मोर कथाडे पत्रामी हां पदरो तो जी मामू गो काना पत्रामी जानि छु सेटा आहा मोर श्याम नागर ई कथाटे पचारे देबौ